Kamusta ang buhay-buhay natin? Boss. Ano yung boss? Ano yung boss? Boss. Boss! Bossing! Ano na? Boss. Bossing. Boss. Bossing. Kamusta ang buhay-buhay natin? Number natin. Oh no. Oh no. Bossing! Itaas. Ano? Ano meron doon? Piano. Pasyano? Boss. Mamaril oh. Ah, pusyo. Ah, ganun pala mamaril. Ah, si Sayon. Ayun na. Yabang naglakad. Oh, Nauna na. oh. Tapang oh. Ayun. May na. Hindi ka. Natigan ka na. Tama. Ano yan? Ano yan? Oh, yabang oh. Oh. Yan na. Nasaan? 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 Oh, saging ba yan? Ha? Saging ba yan? Oh. Eh? Bilis lang ito nga. Pagod ka na? Oh. Oh, sturdy ah. Paano?